Пассажиры авиакомпании «Глобус», опаздывающие на посадку на рейс 9187 в Шамбере, срочно приглашаются на посадку к выходу номер 21. Passengers for Globus flight 918 to Chambéry immediately. Taxi! Assalamu alaikum. Yeah. Пассажиры авиакомпании Mayli. «Глобус». Taxi. Okay. Taxi oş. Oş. Taxi oş. Okay. Aldı boş. Şoför coş. Taxi. Hoş kavu. Men eshik açtımmı? Açık kalça. Hoş. Oş. Sen kayaktan geldin. Sen kayaktan uçup geldin. Mister. Mister emez, men atım Tınar. Mister Твар. Ne, Tıvar emez, Tınar. Мистер. Окей. Я не понимаю. Мне говорит, по-русски говорит. Окей? Men orus tilejekем alağa çıkıp ketken da. Şundayin okuyun, orus'a ondan keyin yok da nak bolup kalgan. Neme? Sen Kıtay'dan geldi da. Kuda olasın bizge. O Karasu'da Kıtay, minerden. Kıtay kız köp. Bizden kızlar Kıtay'a göğe tiydi. Извините. 320 cem var Kıtaylar, Kıtay. Не понимаете. Amerika'dan geldim Kıtay. Америка. Bilem de gördün mü? Amerika'dan geldin. Окей. Жақсы кен. Мистер. Оу. Ехать. Ехать, болды. Ехать. Коробка автомат. Мистер. Тынар. Тынар. Что это? Ay, бұл неме? Это неме? Қымыз қана. Қымыз. Знаешь, қымыз қана? No. Неме? Қымыз, баклажка, құлт. Напиток. Нет, не напиток. Водка. Водка. Да, водка. Но халал водка. Қымыз, баклажка, водка. Деме, водка емес, баклажка. Құлт. Неме? Қан түсті. Неме? Тігілік. Молоко. Молоко. Не молоко. Молоко. Яқта. Бұл молоко. Не понимаете. Майлы. Второй этаж. Екінші этажы ба? Тойхана. Екінші этаж тойхана. Тойхана. Неме? Той что? Неме да? Тойхана. Неме? Аяқта билешетті той болғанлар. Неме билешет? Неме жүгеріні мәкәдейт, анамine мәкәдейт. Yes. Дискотека. 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 Şunday. Мистер. Мистер. Я журналист. Қандай? Я журналист. Uşakçı da?
Okay, yes. Hozir bizda jurnalistning bari uşaqchi. Yes. Birin-biri shivab turadi. Журналист, я писать. Qo'y, mashinaga pisat bo'lmaydi. Bar, idi tutqatar poshol. To'xtatib o'la söylesangchi. Nima? Bizda mashinaga pisat bo'lmaydi. Nima? Harom bu deydi. Nima? Tarat sinatda. Nima? Tarat silamayış. İdi tutqatar. Я писать, журналист, обычай. Jazamda o'tgan turib. O'xshash bo'lib o'tmaymi narqiga? Обычай есть, я писать. Bar, uyda yurgan ne kuchi. Bu baldar so'rayapti. Nima, tushundim. Bundayda Qirg'izning tarixi o'ta terengda. Bizda shunday salt sanamiz ko'p. Qirg'iz ilgerki. Manas Oqsoqol, ondan keyin Semet aka, Qurbonbek biratlar o'sha moldagilar. Almakalar shular molda. Извините. Qurmonjon eje o'sha molda. Undan ham Qirg'iz bariladi. Извините, я не понимаю. По-русски говорит, пожалуйста. Вы мне поможете? Вы мне поможете? Pomoju. Окей, yes. Nima? Qirg'izning tarixi o'ta terengda. Bizda to'y ko'p bo'ladi. Bizda Xudoyning Qutli kuni to'y. Diskoteka? Diskoteka. Bala törülgönden başta ölgön geçen diskoteka bizde. Ayalın törögönde toy verir. Centek diskoteka. Centek. Ayal töröt. Ayaldı bilesin mi? Ayal. Yes. Жена. Жена töröt ko. Deme, jina. Oşunda centek toy olot da. Nima? Jina. Okay. Baby. Yo'q, baby al pampers. Yes. Oşunda centek diskoteka. Diskoteka. Andan keyin bir yıl ötkönden keyin через год bir yıl. Dağın diskoteka. Год diskoteka. Bir yıl bilemek böyle şerde. Neme bala birge çıkkanda o tirik çoğayot koy birge çıkar. Bunday bir yıl çoğayot год. Bir yaş falan. Не понимать я. Oşanda tuşo kesti ola tuşo. Tuşosun keset da tuşo. Tuşonum ne? Arkan baylap butuna. Ne? Verevka bilesin mi? Verevka. Verevkanı keset. Веревка резать. Verevka rezat. Ato berki çetim çıkılıp hit bolat görüngen yerde. Verevka rezat. Verevka rezat. Ortasından keset. Balav cügüret verevka. Oşanda tuşo diskoteka bu dit. Снова diskoteka. Anan dağı çerez 3 yıldan keyin sünnet diskoteka. Nokatlar aytmakçı çükrana diskoteka. Çükrana. Не понимать я. Çükrana bunday. Geset. Çükrana geset. Еще резать. Da. Bizde şu bala törölgönden başta ölgön geçen kesilet. Tuşosun kesip atkan. Jamanırak size çoğayğında dağı kesilip atkan. Резать, да? Резать, да. Я понимаю. Резать середина, вот резать, да? Yok ortasından kesse bolboyt. Koy o bala mayıp bu dit.
Net. Uçunan. Hey. Ne? Мистер, Цыгана. мистер, извините, я не понимаю, вы мне показать. Мне не показать. Уят будет. Не надо резать. Меникин о. 33 yıl burada. Kulamcan Türk. Не надо. Не понимаете? Ошонда sünnet diskoteka будет. Еще дискотека? Да. Kımız. O oşanda cana kımız içilet. Kımız. Kımızdı gövütsen mas bolup kalasın kımızdı. Kımız baklashka var ga kımızdı. Gövütsen mas bolup kalasın. Mas bolup kalganda qanday tushunasiz? Mas bolup qo'yar, mas. Nima? Mas bo'lasın. Turak, mas будет. Вот жентек тойда. Не понимаете, ну, говорит по-русски, пожалуйста, по-русски говорит. Анан через 20 год болот го? Эй, мындай. Через 20 год болот го, ошондо По-русски говорит, пожалуйста. Я азыр муунту өлтүрүп коем ушул жерде азыр. Итак аэропорттун жаң жалалыгы жок токтой элек азыр. Алпар вак буран этегине тыгып деп отурасың. По-русски говорит. Оны адыр алып барып көмүп коем азыр. Мистер. Через 20 год будет. Будет. Берки шүдүнгү чоңоет ошол, чоңоет. Үйлөнүш керек. Жина. Неме? Үйлөш керек мындай. Үйлөгөн эмне деле? Воздух. Воздух? Да, воздух. Что это воздух? Воздух дискотека будет. Воздух дискотека будет. Воздух дискотека будет. Понятно, жарко будет. Да, алганда 2 ай жарка. 2 айдан өмүр өткүчө холонда. Бизде дагы бир жакшы салт бар Кыргызда. Үйүнө конок келсе, бечара кыргыз жалгыз аты болсо да жүгөнү шыпырып ошону соёт коногуна. Мен үйгө кудалар келет деп кое алып койдум эле. Кудалар бир жумадан кийин келет экен, ага чейин өлүп калат, айланпаш. Извините, мистер, я не понимаю, вы много говорите, по-русски говорите. Ошону сага союп берет мен. Үйгө, домго жүрмөнүгүнө, дом. Дом. Дом, хата, да, хата. Yes. Я тебе там, баран режу. Как баран режу тебе там? No, спасибо. Неге? Спасибо. Койсоюм да. No. Бар үйдө кой. No. Жалгыз кой,